El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:36. Gracias por la enorme interacción de nuestra audiencia a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Muchas gracias. Los comentarios de nuestros oyentes de interacción han estado pilísimas, ¿no? Participando con nosotros en esta mañana con sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias que alimentan este espacio de noticias. Seguimos transmitiendo por Facebook Live. Estamos con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión. Estamos en internet a través de www.radiomajestad.com. El día de ayer estuvo por acá Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Con él hablamos sobre el momento político que vive la región y hablamos particularmente del denominado lawfare. Sobre el lawfare, anoche se presentó un material bibliográfico, Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina. Mónica Valenche, así se pronuncia, pero se escribe Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, visita aquí nuestra mesa de trabajo. Es realmente un gusto recibir a nuestra invitada. ¿Cómo está usted, Mónica? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muy bien, y agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá en la Radio Majestad de Quito. Correcto. Comentémosle a nuestra audiencia, incluso para poner en contexto, qué es el Foro de Sao Paulo y quiénes lo integran. Sí, mira, nosotros somos una articulación de partidos políticos progresistas de izquierda y populares de América Latina que existimos hace 30 anos. Nacimos em 1990 como uma articulação de partidos políticos de esquerda e progressistas, tendo em vista a construção de uma alternativa ao neoliberalismo em nossa região. E nós somos uma internacional de partidos políticos, pero intercambiamos práticas políticas, ideias, reflexões e muitos contenidos que nos permitiram, em uma fase importante de nossa América, implementar políticas importantes como a criação da UNASUR, da CELAC, a integração regional latino-americana e muitas outras políticas de inclusão social en nuestra América. Ahora, evidentemente, el Foro de Sao Paulo tuvo una mayor visibilidad y un momento, digamos, de apogeo, tomando en cuenta el gran momento que vivió el progresismo en la región, con Cristina Fernández en Argentina, con Lula y después con Dilma Rousseff en Brasil, con Michelle Bachelet en Chile, con Evo Morales en Bolivia, con Hugo Chávez y luego la primera parte del gobierno de Maduro en Venezuela, con Correa en el Ecuador, con Juan Manuel Santos en Colombia, por mencionar esos países, con Tabaré Vázquez, Mujica y luego Tabaré Vázquez en Uruguay. Tuvo Bachelet. Ese gran momento con Bachelet en Chile, claro, que sí lo mencioné. Pero hoy es un momento distinto. Si bien es cierto, Macri ya no está más en Argentina, está Alberto Fernández, pero claro, es un momento que muchos visualizan como un momento de crisis para el progresismo. ¿Eso también ha afectado al Foro de Sao Paulo? Mira, cuando nosotros surgimos, estávamos em plena vigência del ideário del Consenso de Washington em 1990 e seguimos trabalhando e debatendo e construindo essas políticas de tal maneira que logramos ganhar eleições e logramos implementar essas políticas progressistas em América Latina. Lo que passou depois deste momento de apogeu, como usted ha mencionado, es que también nuestros adversarios políticos o aquellos que no compartilham con las ideas del progresismo también buscaron debater sus ideas, ganar elecciones y poder nos derrotar democraticamente cuando fue democrático, y así hoy tenemos una mayoría de gobiernos no progresistas. Pero mira que el progresismo no ha sido muerto, porque logramos dos elecciones importantísimas, que fue México y Argentina, y además de eso, es preciso anotar que en nuestros países, muchos de ellos vivimos golpes parlamentarios y judiciales para sacarnos del poder. Fue el caso del impeachment de la presidenta Dilma en Brasil.
um impeachment sem crime de responsabilidade. O presidente Lugo, que estuvo acá ayer, também sofreu um golpe parlamentário. Honduras, Com Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, Honduras Bolívia, agora com tudo que está passando Bolívia. Então, é preciso também mirar que a região tem um ideário progressista muito forte e que muchas veces, en algunas veces, perdimos las elecciones. Pero en este momento, los únicos bastiones del progresismo, si se puede denominar así, terminan siendo México con Andrés Manuel López Obrador y Argentina con Alberto Fernández. Sí, por ahora. No hay más. No hay más, pero por ahora. Ahora, mira lo que pasa con la gente que conoció las políticas progresistas, el pueblo. En Ecuador tuvimos un levantamiento popular contra las políticas neoliberales del actual gobierno. En Chile, há 4 meses, vivimos manifestações populares e contra o ideário neoliberal e vamos a ter uma Assembleia Constituinte, um plebiscito e uma Assembleia Constituinte agora no mês de maio e abril. Em Bolívia, em las encuestas, o primeiro colocado em las encuestas é o candidato Luiz Arce, que foi ministro de Economia de Evo Morales. Ou seja, hoje temos 2 governos, pero lo que queria señalar é que a gente que conheceu políticas progressistas e populares não se acostumbra mais, não aceita mais, que não sejam que seus direitos não sejam respeitados e que aquelas conquistas que tiveram no período anterior simplesmente les sean quitadas. Ahora, ¿cuál ha sido la situación de Brasil? Y quiero hablar o enfatizar en el tema de Brasil para justamente aterrizar esta teoría del lawfare, que es la que motivó la presentación de este libro el día de ayer acá en Quito. Se aplicó el lawfare en el caso, por ejemplo, de Lula da Silva sobre su juicio, que significó una sentencia por la cual fue inhabilitado para participar como candidato en la elección que significó la victoria de Jair Bolsonaro. ¿Se aplicó el lawfare contra Lula? Sin duda alguna. Y nosotros del Partido de los Trabajadores y del equipo del presidente Lula y de la presidenta Dilma, siempre decimos que fue un proceso de lawfare. Y afortunadamente, después el año pasado, el sitio web de Intercept, del periodista Glenn Greenwald, que vive em Brasil e que é um periodista premiado com o prêmio Pulitzer, ha recebido filtrações de los diálogos del juiz Sérgio Moro que condenou al presidente Lula e de los fiscales. Que luego fue ministro de Bolsonaro. E agora é ministro de Bolsonaro. Ou seja, condenou Lula, lo inhabilitou para as eleições. Quando Bolsonaro ganha as eleições, esse mesmo juiz que condenou a Lula se transforma em seu ministro de Justiça. Pero as filtrações comprovam o que nós decíamos. Havia um processo de lawfare, de persecução política através de mecanismos da lei contra o presidente Lula. Lula foi condenado sem provas, sem direito à defesa, sem presunção de inocência, exclusivamente basado em delações premiadas de pessoas, empresários e políticos que fizeram essas delações premiadas depois de quedarem 2, 3, 4 anos presos em prisões preventivas e temporárias, pero quando concordaram em fazer uma delação acusando a Lula, saíram da cadeia e lograram fazer negociações de redução de suas penas e de suas multas. Ou seja, um típico processo de lawfare. El lawfare se traduce en inhabilitar penalmente por cuestiones políticas a una persona. Lawfare é a utilização de mecanismos jurídicos para aniquilar seus adversários políticos. Eu queria chamar a atenção, incluso foi essa a razão porque eu estou agora em Quito por convite da CELAG, que é um centro de estudos geopolíticos de América Latina. Começou
el concepto de lawfare empezó con el Patriot Act en Estados Unidos, cuando se cambió la legislación estadounidense para el combate al terrorismo. O sea, se flexibilizó la legislación para poder combater o terrorismo después del 11 de setembro. E, aos poucos, essa terminologia e esse processo foi sendo apropriado em la política, e lawfare tem que ver com warfare, que é uma palavra que diz respeito à guerra. Então, lawfare é um instrumento de guerra híbrida ou de guerra não convencional, porque são instrumentos legais ou jurídicos que se utilizam para aniquilar su adversário político como se fuera en la guerra. Y ya se lo aplicó antes, no es un concepto nuevo. No, no es un concepto nuevo. Es un concepto que fue... ele nace más como concepto a partir de la flexibilización de la legislación estadounidense acerca del combate al terrorismo. Y que después fue siendo utilizado como un mecanismo de disputa política, de aniquilação de su adversário, que deixa de ser um adversário político para transformar-se em um inimigo político. Por isso, a comparação com a terminologia da guerra, warfare, lawfare. E há muitos juristas em todo o mundo estudando isso, não somente acá em Brasil, em América Latina, pero um grande jurista criminalista italiano, Luigi Ferraioli, tem muitas coisas publicadas nesse sentido. A ex-ministra da Justiça da Alemanha, ministra professora de Direito Constitucional, Herta Daubler-Gemli, e outros tantos juristas em todo o mundo que estudam esse fenômeno como um fenômeno que incluso causa daños a la democracia. Ahora, hay quienes piensan que este concepto de lawfare, que nuestra invitada, estamos dialogando con Mónica Valencia, ella es la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, que visita aquí nuestra mesa de trabajo. Digo, hay quienes asumen que se pretende presentar el lawfare como una excusa para, en cambio, no reconocer que quienes están siendo enjuiciados están soportando esos juicios por el delito, por haber cometido un delito común, por haber cometido actos de corrupción. ¿Cómo establecemos que efectivamente es el lawfare el que está operando y no efectivamente un juicio justo porque una autoridad o un funcionario cometió un acto de corrupción? ¿Cómo separamos ambas cosas? Mira, el lawfare es un proceso que articula sectores del aparato judicial, setores midiáticos, setores empresariales y también setores de las policías. Entonces, es un fenómeno que no se trata solamente del aparato judicial. Por eso, en primer lugar, una de las primeras cosas que el proceso de lawfare hace es una filtración a los órganos de imprensa de una tesis de condena de aquela persona, de tal maneira que essa persona queda casi impossível su derecho garantizar, su derecho de defensa. Entonces, primero se condena en los medios de comunicación o junto a la opinión pública y después se hace el proceso. ¿Cómo se separa? ¿Cómo se identifica una cosa que es lawfare de mal hechos o de crímenes como corrupção ou qualquer outro? É se garantizando que a lei, o devido processo legal, seja garantizado para quienes acusa e para quienes se defende. Então, por exemplo, vimos em las filtrações de los diálogos del ministro Sérgio Moro, hoy ministro Sérgio Moro, entonces el juiz que condenou a Lula, e los fiscales, filtrações onde há um conluio entre el juez e la acusação. Isso é claramente vamos a dizer, um exemplo de lawfare, porque um juiz não pode falar com uma das partes, não pode favorecer nem a acusação, tampouco a defesa, mas não pode agir como juiz acusador. O juiz tem que ser isento e tem que garantizar
a través de la ley, el derecho de defensa, acceso al contradictorio y no hacer lo que el juez Moro ha hecho. Por ejemplo, arreglar con la Policía Federal y la Fiscalía las fechas de operaciones de prisión de empresarios y políticos de acuerdo con el calendario electoral. Eso que está pasando en el Ecuador, ¿están ustedes al tanto como Foro de Sao Paulo? ¿Están mirando con atención lo que está pasando en el Ecuador, por ejemplo, con el caso Sobornos 2012-2016? Porque claro, hay una corriente que avala ese proceso, pero hay otra que dice, hay una intención de la Administración de Justicia de acelerar los tiempos para que estos tiempos no coincidan o coincidan, según la visión, con el calendario electoral, tomando en cuenta que tendremos elecciones presidenciales en menos de un año, el 7 de febrero, y estamos hablando de que la inscripción de candidaturas será a partir de septiembre próximo. ¿Usted siente que eso está ocurriendo en el Ecuador de a lo que conoce, sí, Mónica? Bueno, nosotros como Foro de São Paulo estamos acompañando, pero estamos acompañando más de cercano, por ejemplo, lo que pasó al prefecta Paula Pabon, de Pichincha, aqui da província de Pichincha, que foi presa preventivamente, encarcelada por mais de 2 meses, por delito de rebelião, que é uma coisa que isso éramos acusados de isso quando vivíamos em ditaduras militares em América Latina. Delito de rebelião não é uma coisa que alguém pueda ser perseguido, encarcelado, incluso preventivamente. Então, esse é um típico exemplo de utilização da lei para aniquilar politicamente seu adversário. Agora, mira, é uma coisa, nós que defendemos a democracia, que lutamos contra as dictaduras militares em nossa região, que a América Latina viveu um período muito difícil de repressão, de autoritarismo, nós temos que ter muito cuidado, porque a democracia é uma coisa que pode ser colocada em risco se esses instrumentos, como o lawfare, o aparato judicial e os instrumentos e a institucionalidade democrática não for muito cuidada, porque o lawfare coloca em risco os próprios regimes democráticos. Por exemplo, o caso Lula. Se acelerou seus processos para que em 2018 ele não pudesse disputar as eleições. Processos, por exemplo, o Tribunal de Segunda Instância que condenou Lula, o juiz ha leído mais ou menos 14 volúmenes de processo contra Lula em 3 dias para condená-lo. Não é possível que esse desembargador, esse juiz de segunda instância, tenha tenido tempo de ler o conjunto da acusação para fazer um relatório que condenava a Lula. O sea, en teoría no había forma de que coincidan los tiempos políticos con los judiciales. Não havia forma de coincidir. Y ustedes asumen que se aceleraron para impedir la candidatura. Para impedir a candidatura. E mira que se não fora isso, o presidente Lula, não sei se ganharia as eleições, disputaria em igualdade de condições. Disputaria e seria democrático, podia ganhar ou perder. Pero mira que a sociedade, a prensa, os meios de comunicação nos têm que ajudar a toda a sociedade a preservar as instituições democráticas e mirar com muito cuidado os tempos, os processos, os mecanismos de defesa, se estão garantizados ou não. Por quê? Porque é a democracia que está em jogo. Não é esse ou aquele candidato ou esse ou aquele partido político. Aquí la semana pasada un penalista, un jurista que además ha sido crítico con el correísmo, como aquí le llaman, ha sido crítico con el gobierno de Rafael Correa, con las ejecutorias del gobierno anterior, pero dijo acá la semana pasada, este penalista, el doctor Pablo Encalada, que sería muy penoso que se pretenda que coincidan en el Ecuador los tiempos políticos con los judiciales, y que el caso hoy Sobornos 2012-2016 se lo pretenda acelerar y respetando los propios tiempos judiciales para garantizar que antes de la convocatoria de elecciones y la inscripción de candidaturas, un actor político, en este caso Rafael Correa,
quede inhabilitado por fruto de la sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que con eso se le impida participar en el próximo proceso electoral. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, yo comparto que con la opinión que debemos, las instituciones de la democracia de nuestros países, debemos impedir que sean manipulados los tiempos judiciales para esse tipo de coisa, porque não solamente perderia o ex-presidente Rafael Correa por não poder concorrer, mas perde a democracia, perde o país. E é muito importante que uma pessoa, um grande penalista equatoriano, que não tem nada a ver com o correísmo, que não é defensor do presidente Rafael Correa, pueda dizer isso, que não podemos deixar que os tempos se articulem para impedir-lhe, porque isso causa daño à democracia. Isso é, e a gente do direito, os operadores de direito, os juristas, os penalistas, eles sabem o quão importantes são o respeito ao devido processo legal e às constituições, porque são coisas que a humanidade conquistou desde a Revolução Francesa, que é o devido processo legal, a presunção de inocência, o direito ao contraditório, os prazos de acordo com a lei e as constituições de cada um de nossos países. Isso é muito importante para a democracia. E eu espero que em Equador possamos garantizar que a democracia seja preservada. Sin duda, y en eso coincidimos porque lo hemos dicho en los dos micrófonos, el respeto a los valores democráticos, que además implica el derecho a el respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, que lo hemos sido muy claros en este espacio de noticias a lo largo del tiempo, independientemente de la decisión que tome la Administración de Justicia, porque a los periodistas no nos corresponde decir si Correa o cualquiera es culpable o inocente. Eso no nos corresponde a los periodistas, eso le corresponde a los jueces. Pero sí demandamos desde los micrófonos un proceso justo y que se respeten los presupuestos asociados a ese proceso justo. Quiero ir cerrando la entrevista con Mónica Valente, que nos acompaña esta mañana, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo ven ustedes la desarticulación de la UNASUR, por ejemplo, y de todos esos esfuerzos regionales que habían sido articulados? Pero obviamente a mí se me hace ruido el tema de UNASUR, porque UNASUR, creo yo, que en la concepción era un esfuerzo muy ambicioso de integración de la región y que debía haberse mantenido al margen del cambio ideológico de los gobiernos de los 10 países que integran Sudamérica. Finalmente es un esfuerzo que ha quedado desarticulado. ¿Cómo ven ustedes lo de UNASUR y la desaparición, la inminente extinción de UNASUR? Com muito dolor, porque a UNASUR é uma ideia de articulação, como se ha dicho acá, entre os países, que poderia fazer com que nossa região pudesse ter um salto de qualidade em integração de infraestrutura energética, em integração de cadenas produtivas regionais. A lo mejor, se tivéssemos uma integração mais avançada, não teríamos sofrido tanto na região com a crise econômica de 2008, porque justamente teríamos, com nossa população, nossos recursos minerais, nosso próprio desenvolvimento, teríamos como superar a crise, por lo menos minorar. Desafortunadamente, porque eu digo que a UNASUR foi um esforço autônomo e soberano de América do Sul. E isso contrariou interesses, como, por exemplo, os interesses da OEA, que é uma organização interamericana com a América do Sul, América Central, Estados Unidos e Canadá. Então, se contrapõe a UNASUR à OEA, sempre se contraposto à UNASUR, e desafortunadamente, para infelicidade de nossa região. Eu espero, e mira que um dos secretários executivos da UNASUR mais diligentes e competentes, e uma pessoa, foi o ex-presidente de Colômbia, Ernesto Samper, que decididamente não é um nome de esquerda, é um nome de um partido liberal, e foi um dos mais
importantes secretários generais da UNASUR, que incluso... Fue el último secretario de UNASUR, además. Exatamente, mas foi lo que uma pessoa que ha hecho excelente trabalho na integração, sem compartilhar, sem se identificar necessariamente com os governos de corte progressista, de corte de direita. Não, foi grande secretário general. E de partido liberal. E termina sendo erro a desaparição de UNASUR. Ah, sem dúvida nenhuma. Porque, mira, a única maneira que nós temos, como América Latina e América do Sul, de nos inserirmos na economia globalizada, com soberania, com altivez e preservando os recursos naturais e os interesses de nossa gente, é nos integrando como países e como região. E porque, senão, é muito difícil competir neste mundo globalizado. ¿No será que UNASUR desaparece porque, insisto, el esfuerzo integracionista desde su concepción es loable, es interesante, además es lógico que nos agrupemos, pero no termina desapareciendo UNASUR porque le añadieron un excesivo componente ideológico a este esfuerzo regional? Não, não me parece, porque as três coisas que trabalhava a UNASUR no último período eram processos de integração econômica regional, com integração energética e de hidrovias e rodovias. A segunda coisa que trabalhava era a constituição do Banco del Sur para financiar o desenvolvimento em América do Sul. E a terceira coisa era, e aí pode ser que tenha sido entendido como uma coisa ideológica, o tema do Conselho de Defesa de UNASUR, que pode ser que tenha causado algum tipo de espécie em aqueles que sempre, como os governos dos Estados Unidos, que sempre quiseram manter uma espécie de hegemonia militar em nossa região, com a Quarta Frota e etc. Pero o trabalho da UNASUR não era de criar exército latino-americano, pero sim de integrar os recursos militares, energéticos da região para garantizar que nossa região seja una región autónoma y soberana. Correcto. Rápidamente, con esto cierro, porque me envían un mensaje, retorno rápidamente al tema del lawfare. Me escriben un mensaje y me dicen, en el lawfare, instituciones como la cooperación eficaz se constituyen herramientas a través de las cuales se arman procesos judiciales. Ellos serían actos de tortura moderna para el cooperador. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que nos hacen? Es perfecta. Por ejemplo, en el caso Lula, hubo personas que quedaron sí, encarceladas por 3, 4 anos, hasta que delataram a Lula para que pudieran salir de la cárcel negociando su pena. Fueron 4 anos de tortura. Correcto. Mónica, gracias por el tiempo, por la gentileza de habernos acompañado. Muy amable. Gracias a usted, Fabricio, y congratulaciones por su programa. Gracias. Y su postura democrática. Qué amable, qué gentil. Mónica Valente, o Mónica Valencia, para hablar en portugués, ¿no? Secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, conversando aquí con nosotros en A Primera Hora sobre el lawfare. Ayer se presentó aquí en Quito el lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina, un material bibliográfico con la presencia de Fernando Lugo, Ernesto Samper, nuestra invitada Mónica Valente y otros. La prefecta de Pichincha Tenemos también estuvo allí, hablando justamente sobre esta discusión que no es una discusión menor y que no es una discusión exclusiva del Ecuador, sino es una discusión regional y hasta mundial, el tema del lawfare. Gracias a Mónica Valente, 8 de la mañana con 4 minutos en A Primera Hora.